U maju 2023. godine tim naučnika u Teksasu izveo je eksperiment koji je zauvijek promijenio istoriju čovječanstva. Postavili su subjekat u fMRI skener i rekli mu da u svojoj glavi bez izgovaranja jedne jedine riječi zamisli rečenicu "nemam vozačku dozvolu". Vještačka inteligencija sa sistemom za čitanje moždanih talasa sekundu kasnije na ekranu je ispisala: ona još nije ni počela da uči da vozi. Za većinu svijeta ovo je prošlo kao samo još jedna sporedna vijest iz nauke. Ali u tajnim istraživačkim centrima stvorena je nova realnost. Prvi put u istoriji tehnologija je provalila unutrašnji govor ljudskog mozga. Ako ste pratili prethodne videe na kanalu, slaganje ove distopijske slagalice vam je već jasno. Prvi put smo kroz chat control vidjeli kako nam ukidaju privatnost u digitalnim porukama. Zatim smo razotkrili kako 6G mreža priprema teren da skenira naš fizički prostor bez jedne kamere. I ako ste propustili te analize, obavezno ih pogledajte posle ovog videa na kanalu. Ali danas idemo na posljednji nivo, na posljednju neosvojenu tvrđavu, naše misli i naš mozak. U ovom videu razotkrivamo tajne paterne brain-computer interface tehnologije, vojne projekte za čitanje uma i neugodnu istinu u kojoj više nećete moći u budućnosti da sakrijete ni vaše misli. Stisni taj like i krećemo. Da bismo razumjeli u kom pravcu ovo ide, moramo prvo skinuti sloj hollywoodske fantastike i pogledati šta BCI zapravo predstavlja u ovom trenutku. Istorija ove tehnologije ne počinje s Elon Muskom. Ona počinje decenijama ranije u neurološkim laboratorijama, gdje su naučnici pokušavali pronaći način da premoste oštećena vlakna u kičmenoj moždini. Kako mozak komunicira sa tijelom? Svaki put kad pomislite da pomjerite prst, vaš mozak ne šalje magičnu naredbu. On generiše mikroelektrične impulse. Milijarde neurona u vašem korteksu pale se i gase se, stvarajući specifične električne uzorke. Klasična medicina je godinama pokušavala pročitati te signale sa površine glave pomoću EEG kapa. Ali tu postoji problem koji neurolozi zovu efekat zvučnog zida. Vaša lobanja, koža i tkivo djeluju kao masovni izolator. Signali koji stignu do površine glave su zamućeni, baš kao kad pokušavate slušati muziku iz kluba dok stojite vani na ulici. I tu na scenu stupa Neuralink sa svojim čipom N1. Muskov inženjerski proboj nije bio u tome što je izumio čitanje moždanih signala, već u tome što je napravio bioničkog robota koji može ubaciti 1024 mikroskopski tanke elektrode direktno u moždano tkivo, izbjegavajući lobanju. Kada se čip ugradi direktno u motorni korteks, on ne sluša muziku van kluba, on stoji unutra pored zvučnika. On hvata pojedinačne akcione potencijale neurona u realnom vremenu i bežično ih šalje na pametni telefon ili računar. Prvi rezultati bili su zadivljujući. Svi smo vidjeli snimke Nolana Arbauha, kvadriplegičara koji je uz pomoć Neuralinka igrao šah i igrice na računarima, samo razmišljajući o kretanju kursora. To je medicinsko čudo. To je strana priče zbog koje svi aplaudiraju. Ali medicina je u istoriji tehnologije skoro uvijek bila samo trojanac. Tehnologija koja se razvija u svrhu liječenja najtežih oboljenja u 9 od 10 slučajeva završi kao komercijalna ili vojna infrastruktura za masovnu upotrebu. Pitanje koje se postavlja nije šta Neuralink može uraditi za čovjeka koji ne može pomjerati ruke. Pitanje šta ta ista tehnologija radi kad postane standard za zdrave ljude koji žele upravljati računarima, telefonima i automobilima brže nego ikad prije. Postoji jedna ključna zabluda kad se priča o čipovanju mozga. Većina ljudi misli da kompjuter razumije vaše misli. To apsolutno nije tačno. Kompjuter ne zna šta je konj, šta je ljubav i šta je strah. Sve što čip vidi jesu električni naponi i frekvencije. Pa kako onda dolazimo do situacije sa početka našeg videa, gdje sistem prepoznaje rečenicu koju ste samo zamislili? Karika koja je nedostajala decenijama i koja je sve promijenila u posljednje 2 godine jeste vještačka inteligencija ili LLM modeli. Ono što se dešava unutar modernog BCI sistema nije jednostavno očitavanje signala. To je prenos i prevođenje sa jednog jezika na drugi. Zamislite to ovako, kad u svakoj glavi izgovorite neku rečenicu, u vašem mozgu se aktivira specifična mreža neurona.
AI algoritam prvo prolazi kroz fazu kalibracije. Vi gledate u sliku ili slušate priču, dok sistem konstantno snima šta se dešava u vašem mozgu. Algoritam uči vaš lični neuronski otisak. Nakon samo nekoliko sati treninga, AI model pravi mapu, zna tačno koji obrazac moždanih talasa odgovara kojim riječima, konceptima ili emocijama. Nakon te faze sistemu više nije potrebna spoljna podrška. Kada zamislite rečenicu, AI dekoder ne mora više da pogađa šta ste zamislili. On uzima uzorak moždanog signala i pomoću vjerovatnoće rekonstruiše vaše misli u tekst. Do juče je za ovo bio potreban masivni fMRI aparat, težak nekoliko tona i pacijent koji nepomično leži u tunelu. Danas kompanije poput Sinkrona razvijaju stenteve koji se ubacuju kroz krvne sudove u mozak bez otvorene operacije lobanje. Kompanije poput Mete razvijaju na rukvici trake za glavu koje čitaju elektromigrafske i neuronske signale sa periferije tijela. A naučnici u Kini su početkom ove godine predstavili nepogrešivi non-invazivni BCI sistem koji koristi napredne optičke senzore i infracrvenu svjetlost da bi čitao protok kiseonika u mozgu i prevodio unutarnji govor. Ali to nije najstrašniji dio. Eksperimenti izvedeni 2024. godine na univerzitetu Radboud u Holandiji pokazali su da AI ne može dekodirati samo rečenice. Kada su subjekti gledali fotografije ljudskih lica, AI dekoder je na osnovu njihovih moždanih talasa rekonstruisao sliku onoga što su gledali sa zaprepašćujućom preciznošću. Sistem je bukvalno izvukao sliku direktno iz ljudskog vizualnog korteksa. Sad razmislite o posljedici ove tehnologije. Više ne govorimo o tome da li neko može presresti vašu poruku na WhatsAppu. Govorimo o tehnologiji koja može vizualizirati ono što sanjate, ono čega se sjećate i ono što pokušavate po svaku cijenu da zaboravite. Dok Elon Musk dominira medijskim prostorom i naslovnim stranama portala, u sjenci se odvija daleko opasnija trka. Trka u kojoj ulozi nisu pacijenti u bolnicama, već vojna dominacija i industrija vrijedna bilione dolara. Američka vojna agencija DARPA još od 2018. godine finansira projekat pod nazivom N3. Cilj ovog projekta je stvaranje dvosmjernog BCI sistema za vojnike koji ne zahtijeva operaciju. Američka vojska ne želi da pilot pomoću misli upravlja sa 6 borbenih dronova odjednom. Iako je to već testirano i funkcioniše, oni žele dvosmjernu komunikaciju. To znači da kompjuter ne samo da čita informacije iz mozga, već šalje povratne informacije direktno u njegov mozak, ubacujući podatke o ciljevima, taktičkim opasnostima ili sintetički stimulišući budnost. To znači da kompjuter ne samo da čita misli iz mozga pilota, već šalje povratne signale u njegov mozak, ubacujući podatke o ciljevima, taktičkim opasnostima ili sintetički stimulišući budnost i potiskujući osjećaj straha i umora tokom borbe. S druge strane, Kina je 2023. godine proglasila neurotehnologiju nacionalnim prioritetom broj 1 u sklopu svog Brain Science projekta. Kineski sistemi već testiraju BCI senzore na mnogim radnicima u fabrikama, vozačima vozova, kako bi u realnom vremenu pratili njihov nivo stresa, pažnje i emocije. Sad zamislite kad se ta vojna i naučna tehnologija spoji sa komercijalnom sektom i neuromarketingom. Danas kad gledate reklamu na Instagramu ili na YouTubeu, kompanije gledaju gdje ste kliknuli, koliko ste se zadržali na videu. To su posredni podaci. Oni moraju da pretpostavljaju da li vam se nešto svidjelo ili vas je nešto iznerviralo. U svijetu masovne primjene BCI slušalica ili pametnih naočara koje čitaju moždane signale, oglašivač više ne pretpostavlja. On ima direktan pristup vašem limbičkom sistemu. Zna tačno u kojoj milisekundi je vaš mozak osjetio mikrodozu dopamina. Zna kad ste osjetili seksualnu privlačnost, kad ste osjetili nepovjerenje i kad je vaša pažnja opala. To više nije oglašavanje. To je hirurški precizna neuromanipulacija. Sistem u realnom vremenu prilagođava sadržaj, boju glasa naratora u reklami ili cijenu proizvoda na ekranu, sve dok ne pogodi tačnu frekvenciju vašeg mozga koja će vas natjerati na kupovinu. Dolazimo do ključnog pravnog i filozofskog pitanja 21. vijeka. Kada su pravljeni prvi ustavi i deklaracije o ljudskim pravima, od francuske deklaracije o pravima čovjeka do američkog ustava,
Pisci tih dokumenata polazili su od jedne izrečene, ali podrazumijevane pretpostavke. Pretpostavljali su da je ljudski um po svojoj prirodi neprikosnoven i nedostupan spoljnim silama. Mogli su vas zatvoriti, mogli su vas mučiti, mogli su vas silom natjerati da potpišete nešto, ali nisu mogli ući u vašu glavu i dokazati šta zaista mislite. Ta era je službeno završena. Pravni sistemi širom svijeta danas se suočavaju sa fenomenom za koji nemaju nikakve zakonske zaklone. Pojam se u pravnoj nauci zove neurorights ili neuroprava i kognitivna sloboda. Čile je 2021. godine postao prva zemlja na svijetu koja je izmijenila svoj ustav kako bi u njega unijela eksplicitnu zaštitu moždanih podataka i sintetičkog integriteta uma. Oni su prvi shvatili ono što ostatak svijeta još uvijek ignoriše. Moždani podaci nisu samo još jedna vrsta ličnih podataka. Ako vam neko ukrade otisak prsta ili broj kartice, to je samo šteta. Kartica se može blokirati, a otisak je samo pasivni ključ. Ali vaši moždani podaci, vaš moždani otisak sadrži političke stavove, vaše potisnute traume, vašu seksualnu orijentaciju, vaše zdravstvene predispozicije koje se još nisu manifestovale i vaše najintimnije misli koje nikome nikad niste izgovorili. Šta se dešava kada u nekom budućem sudskom procesu tužilaštvo zatraži uvid u vaše BCI podatke? Šta ako poslodavac tokom intervjua zatraži da nosite BCI traku kako bi izmjerio vaš nivo stresa dok odgovarate na pitanje ili da ocijeni vašu lojalnost? Šta ako osiguravajuća kuća odbije da vam izda polisu zdravstvenog osiguranja jer su iz vaših moždanih talasa pročitali rane znake Alzheimerove bolesti godinama prije nego što ste sami primijetili prve simptome? Ovo nisu scenariji iz naučno-fantastičnih filmova. Ovo su pravne praznine koje trenutno pokušavaju riješiti timovi u Ujedinjenim nacijama i Europskom parlamentu. U svijetu u kom se vaši najdublji bioelektrični signali pretvaraju u podatke koji se čuvaju na nekim cloud serverima, postavlja se samo jedno pitanje. Onaj ko kontroliše server, da li on postaje vlasnik vaše svijesti? Ako posmatramo širu sliku svega što smo pričali do sad na ovom kanalu, uvidjet ćemo da se slagalice polako sklapa u jednu cjelinu. Chat control se sprovodi da bi se ukinula privatnost digitalne komunikacije na aplikacijama. 6G mreža i ISDAQ tehnologija se razviju da bi se skenirao i mapirao naš fizički prostor bez jedne kamere, a BCI i AI dekoderi ulaze na velika vrata kako bi istražili zadnji kvadratni centimetar neistražene teritorije, unutrašnjost našeg uma. Istorija nas uči da se nijedna tehnologija nije zaustavila, zato što je bila etički sumnjiva. Kada se kutija jednom otvori, povratka nema. BCI tehnologija će napredovat. Ona će izliječiti hiljade ljudi koji su izgubili moć govora, kretanja. I to je velika pobjeda nauke. Ali za nas ostale, ona donosi najteži ispit u istoriji civilizacije. Granica između čovjeka i mašine više se ne nalazi na ekranu vašeg telefona koji držite u ruci. Ta granica se sad pomjerila i nalazit će se unutar vaše lobanje. Sloboda u 21. vijeku više se neće mjeriti tim da li možete slobodno da hodate ulicom ili govorite šta mislite. Mjerit će se time da li ste i dalje jedini vlasnik onoga što se dešava u vašoj glavi. Jer kad izgubimo kognitivnu slobodu, nećemo izgubiti samo privatnost. Izgubit ćemo samu suštinu onoga što nas čini ljudskim bićima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za video. Like i subscribe bi bili od pomoći. Podijelite ovaj video da vidi što više ljudi. Tako ćete pomoći i meni i ljudima oko vas kako bi podigli svijest na veći nivo. Hvala vam što me pratite, što ste tu. Ostanite budni, ostanite svjesni i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!